भगवान विष्णुकर कई स्त्री मुख्यतः तीनोटी प्रथम स्त्री किए ब्राह्मण माने कर्म कला बेले से स्वल्प बोली पहले वसुदेव गर्भासी शेषांक पूजार्थे देहि में स्थान गृहाणार्घ्य नमस्तुते। ये मां वसुमती होची भगवान विष्णुकर प्रथम स्त्री। वसुमती जदि हेले विष्णुकर स्त्री विष्णु हेले जगतर बापा जगतर मां किए मां वसुधा। तुम्हें सकाळ उठिला परे कहा छाती ऊपर पाद थौछ मां वसुधा परे क्षमा मागुछ ना मागुछ मागे हो कमिति क्षमा मागिब चाहा आनी मागो। जगतर जननी हेले मां वसुमती तांको स्त्री स्वामी हेले नारायण जदि जगतर बापा हेले नारायण ताले मां वसुमती तांको छाती ऊपर सकाळ सज्जा त्याग करी पाद थौछ क्षमा मागिछु मते चाहे डॉट के चाहा दो करू पड़ो मोठ सुनिलु नै सेही ब्राह्मण मान बोलंती भाईना बसचंती बोलनी कहले समुद्रे बसने देवी पर्वत्यांग स्तन मंडले क्षमस्व मांगा अपराध विष्णु पत्नी ये भितरी पाठ तुम पाखरे नाही जे ना भाई ना खोला जा पाठ तोर आम पाखरे तांको निंदा तांको पाखरे आम निंदा यही धुरु पुळे शिखिछु ठीक ठीक भक्त कहूची लो मां समुद्र होची तोर वस्त्र कौ मां पृथ्वी मां पर्वत होची तोर स्तन मंडल हे विष्णु पत्नी मु तुम पाखरे हाथ जोड़ी क्षमा मागुची मांग अपराध क्षमा मु तुम ऊपर पाद वाह ताले विष्णुकर प्रथम पत्नी हेले वसुधा विष्णुकर प्रथम स्त्री हेले वसुमती द्वितीय रे लक्ष्मी तृतीय रे सरस्वती अच्छा खाली सरस्वती नुह सरस्वती सरस्वती कौन अच्छा दो सती हो हला खाली खाली विष्णुकर तीनटा स्त्री ना आउ जो महेश्वर रहिले आउ मते बेल नाही मु जगन्नाथ संस्कृति की जीवी हां शिवंकर तीन स्त्री ब्रह्मांकर तीन स्त्री होई जाउती बहुत कथा चारि राति पालार हबो 10-12 राति हेले हबो ना हां पैसा हमें दो तमर कहि जाउती गेडुए देखिबा कहिबा विष्णुकर जेमती तीन स्त्री श्री नीलाचल निखिल उत्कल पाला परिषदर मूर्धन्य प्रतिभा गायक प्रवीर श्रीजुक्त सनातन दासंकर आज अंतिम साइकल दुकानी आग 8-10टा साइकल खोली दबो तापर खोलीची माने तुमे ठिया हला जीव कोठी गोटी गोटी गिरी नी के मारिबो सेलून रे कोन अधा काटी के रखिबो अथि रे एई गुडा कथा मु जानि भाई पोग नहीं दिली हाउ बाबू ताले जगन्नाथंकर स्त्री लक्ष्मी हेले देवदासी विमल ताले जगन्नाथंकर स्त्री किए संजू के संजू संजू बारिकर संजू बारिको घर संजू ता स्वामी जगन्नाथ आगे तीनटा पिलार मासी जगा बारिकर स्त्री कथा ता गां रे गोटे किए जगा बारिको तार तीनटा पिला ये अपगंड कहूची जगन्नाथंकर स्त्री हेले संजू संजना बारिकर सेठी चलिबनी सुनु जगन्नाथंक सहित ଯାହାର ବାହାଘର ହଉଛି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଚୁପ ଏବେ ସବୁ ଜାଗାରେ ବୁଢା ବୁଢୀକି ଏକାଠି କରି ମ୍ୟାରେଜ एनिवर्सरी होउची ଆନିଭର୍ସରୀ हमर आर मास रे गला आज्ञा केते खर्च करू 25000 स्वामी स्त्रीଙ୍କର ବେଲୁନ ଫଟା ହଉଛି କେକେ ପଡା ହଉଛି ପୁଣି ଘରୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଆଡିଆ ପିଟା ये प्रहसन थिला दुनिया रे गोटिया देवता पिला माने सब सुन बाहाघर बेले तो ब्राह्मण जो मंत्र बोलिबो ताकू सुनिबनी किए पाइला कोन मत ब्राह्मण बोलंती मणिबंधन बेले बोलंती नहीं तो कहला
যথা রাবণস্য মন্দোদরী যথা ধৃতরাষ্ট্রস্য গান্ধারী যথা গৌতমস্য হলিলা অহল্যা হলিলা নেই কেটি কিଳାପତି ନାହାନ୍ତି ଯଥା ନଳସ୍ୟ দমকল ଦମକଳ କଣ ପାଣି ବାହାବ ଯଥା ধৃতরাষ্ট্রস্য ର ন যাইছি গান্ধারী ଯଥା ଲକ୍ଷ୍ମଣସ୍ୟ উর্মিলা କାହିଁ ମିଳିମିଳା କହିଲୁ ନାହିଁ নাই উর্মিলা আচ্ছা পণ্ডুষ্য কুতি କୁତି ନୁହଁ କୁନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଆଜି ମତେ ଆପଣ ପଚାରିବେନି ଆଉ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖକୁ ଯିବି হ্যাঁ ରାମଲୀଳା ପାଟି ଅଛନ୍ତି আয়া আয়া ଆଚ୍ଛା ଯଥା ରାବଣସ୍ୟ ମନ୍ଦୋଦରୀ হ্যাঁ ରାବଣ ମଲା ମନ୍ଦୋଦରୀ କାହାକୁ ବାହା ହେଲା বিভীষণକୁ ଏଠି ବଳି ମଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାରା କାହାକୁ ବାହା ହେଲା সুগ্রীবକୁ ଏଠି ଯଦି ରାବଣସ୍ୟ ମନ୍ଦୋଦରୀ হ্যাঁ ସେଠି ବାଳେ ତାରା ନ ହେଇ କଣ ସୁଗ୍ରୀବସ୍ୟ ତାରା ଦେଖିଲ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଲ ହେଇଯିବ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରାନ୍ତୁ ଏଠି ରାବଣଙ୍କର ଏଠି ଯେତେ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣ ରାବଣ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନୀ ବଳୁଆ କିଏ বাড়ি ବାଳି হ্যাঁ ଏଠି ରାବଣ ମଲା ତା ସାନ ଭାଇ କି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହ କଲା ଏଠି ବଡ ଭାଇ ରାବଣର ନାଁ ରହିଲା ଯଥା ରାବଣସ୍ୟ মন্দোদরী ସେଠି ବାଳେ ତାରା ନ ହେଇ କାହିଁ ସୁଗ୍ରୀବସ୍ୟ ତାରା ଯଦି ସୁଗ୍ରୀବସ୍ୟ ତାରା হ্যাঁ ଏଠି ହବା କଥା বিভীষণস্য মন্দোদরী ବିଭୀଷଣ ମଉସା ଇଏ ଗୁରୁ ଘର ପାଠ ଆଉ ବିବାହର ମଣିବନ୍ଧନ ବେଳେ আয়া ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲନ୍ତି ଉମା ପଶୁପତ নମଃ କାହିଁକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବୋଲନ୍ତିନି বাহ ନା ଶିବ ଯେତିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପାର୍ବତୀ କି ଇଏ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଦେବତା ସେ ଦେବୀକି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି না ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ହୁଏ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଇରେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ହୁଏ ନାହିଁ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଇଏ ସଚା ପ୍ରେମ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ନାରୀ ପୁରୁଷରେ ଭାବ ତେଣୁ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ବିବାହ କଲା ବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଣିବନ୍ଧନରେ କୁହନ୍ତି ଉମା ପଶୁପତେ ମା ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଯେମିତି ପ୍ରେମ ଆଉ କାରଣ ତୁମ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପ୍ରେମର ମନ୍ଦାକିନୀ ସ୍ରୋତ ସେମିତି ପ୍ରବାହିତ ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆଷାଢ଼ ମାସ ଚୁପ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ମତେ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଭଲ ଲାଗେ ରଗଳମାଳା କରନା ସେ ମାସରେ ଚଢ଼େଇ ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି ସମାନ ସମାନ ନଷ୍ଟା କର ଚଢେଇ ଅଣ୍ଡା ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ଶିବ ବିବାହ ହୁଏ ହେଲା ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହା ସହିତ ବାହା ହୁଅନ୍ତି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବାସ୍ ସେ କିଏ ଖାଲି ବାହା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ହେ ମୁଁ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ କହୁନାହିଁ ନା କାଲି ପାଲା ନାହିଁ ପରଦିନ ଅଛି ଆୟା ତୁ କାଲି ଘରକୁ ଯିବୁ ଖାଇବୁ ପିଇବୁ ଆୟା କାହା ପାଖରେ ଶୋଇବୁ ମୋ ନାତୁଣୀ ପାଖରେ ମତେ ଚିହ୍ନିଛୁ ତୁ ବେରସ ଗୋଟା ଛାଡକୁ ଜାନା ତୋ ଶଯ୍ୟାର ସଙ୍ଗିନୀ କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶଯ୍ୟାର ସଙ୍ଗିନୀ କିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ କଣ ଗାଁ ଗଜ କହିବି ନା ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ଶୁଅନ୍ତି ପାଖରେ କଣ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଶୁଅନ୍ତି ଓ ମାଇ ରଡ ମାଇଁ ରଡ ନୁହଁ ମାଇଁ ଗଡ ରଡ କଣ ଛାତ ପକାଇବୁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ କିଏ କହିଲା ସେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟବତୀ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟବତୀ ମଦ ପିଇଲା ଭାଇ ହାଉଜ କହିଲା ଏବେ ବୁଲୁଛ କାଇଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟବତୀ ତ୍ରେତାରେ ମାଳତୀ ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟବତୀ ତ୍ରେତାରେ ମାଳତୀ ତାପରେ ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ ମଉସା